Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulluha wa yukabbiru hina yaqumu min isnataini ba'dal julusi muttafaqun alaihi. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah Rondia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Kala matur sapa Abi Hurairah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu ki paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Iku idza qoma nalikane jumeneng sapa Rasulullah ila sholati maring salat. Yukabiru mongko maca takbir sapa Kanjeng Nabi hina yaqumu ing dalem nalikane jumeneng sapa Rasulullah. Summa yukabiru mongko nuli maca takbir sapa Rasulullah hina yarka'u ing dalem nalikane rukuk sapa Rasulullah. Summa yaqulu mongko nuli ngucap sapa Rasulullah, mongko nuli dawuh sapa Rasulullah, sami Allahu liman hamida ing sami Allahu liman hamida hina yarfa'u ing dalem nalikane ngangkat sapa Rasulullah sulbahu ing gegere Rasulullah minar ruku'i saking ruku. Summa yaqulu mongko nuli dawuh sapa Rasulullah wa huwa hal uta Rasulullah qaimun iku wong kang jumeneng. Rabbana walakal hamdu ing Rabbana walakal hamdu. Summa yukabbiru mongko nuli maca takbir sapa Rasulullah hina yahwi ing dalem nalikane tumurun sapa Rasulullah sajidan hale wong kang sujud. Summa yukabbiru mongko nuli maca takbir sapa Rasulullah hina yarfa'u ing dalem nalikane ngangkat sapa Rasulullah ra'sahu ing sirahe Rasulullah. Summa yukabbiru mongko nuli takbir sapa Rasulullah hina yasjudu ing dalem nalikane sujud sapa Rasulullah. Summa yukabbiru mongko nuli maca takbir sapa Rasulullah hina yarfa'u ing dalem nalikane tangi sapa Rasulullah. Summa yaf'alu mongko nuli agawe sapa Rasulullah zalika ing mengkono-mengkono yukabbiru fi sholati ing dalam salat kulluha yusabihane salat. Wa yukabbiru lan maos takbir sapa Rasulullah hina yaqumu ing dalam nalikane jumeneng sapa Rasulullah minis naini saking rakaat kang kaping pindho ba'dal julusi ing dalam sawise lungguh tahiyat. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membaca takbir ketika akan sholat. Jadi ketika berdiri akan melakukan sholat, Rasulullah itu takbir. Jadi idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu. Jadi berdiri untuk melakukan sholat, Rasulullah takbir dulu, atau takbir yang pertama yang disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian takbir selanjutnya itu ketika hina yarka'u. Jadi Rasulullah membaca takbir lagi itu ketika akan ruku. Jadi perlu diketahui bahwa takbir selanjutnya setelah takbiratul ihram, takbir itu membaca Allahu Akbar. Jadi Rasulullah membaca Allahu Akbar lagi untuk ketika akan ruku.
Summa yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i. Kemudian bangkit dari ruku. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sami Allahu liman hamida. Jadi yarfa'u sulbahu, jadi mengangkat punggungnya. Itu membaca sami Allahu liman hamida. Kemudian sumayakun wa huwa qaimun rabbana walakal hamdu. Jadi ketika sudah berdiri tegap, Rasulullah membaca rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi membacanya itu ketika pas lurus berdiri, jangan pas baru bangkit dari ruku'. Kalau bangkit dari ruku' itu sami Allahu liman hamidah. Jadi membaca hamidah itu usahakan tubuh sudah berdiri tegak, baru membaca rabbana walakal hamdu ila akhirih. Kemudian Rasulullah membaca takbir lagi ketika akan sujud, turun akan sujud itu membaca takbir lagi, membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca takbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud, mengangkat Allahu Akbar. Jadi bersamaan mengangkat kepala itu membaca Allahu Akbar sampai duduk lagi. Kemudian sumayukabiru hina yasjudu. Kemudian akan sujud yang kedua kalinya itu juga membaca takbir lagi Allahu Akbar. Kemudian mengangkat lagi ya sumayukabiru hina yarfa'u. Ketika mengangkat kepala ya membaca takbir lagi. Kemudian Rasulullah melakukan hal itu, melakukan membaca takbir itu dalam setiap sholat seperti itu. Kemudian membaca takbir lagi ketika setelah 2 rakaat atau setelah tahiyat awal. Jadi bangkit dari tahiyat awal untuk berdiri itu membaca takbir lagi. Atau istilahnya dalam fikih itu takbir intikal. Takbir perpindahan melakukan rukun-rukun sholat. Jangan dikatakan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu takbir yang pertama itu. Jadi takbir yang pertama itu hukumnya termasuk rukun sholat. Tapi kalau takbir intikal lupa ya tidak apa-apa, karena hukum fikihnya takbir intikal itu termasuk sunnah hayat. Jadi kalau lupa ya tidak menggantikan sujud sahwi. Beda kalau sunat abad. Jadi ajaran yang kita terima selama ini sesuai dengan hadis ini. Jadi membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sesuai dengan hadis ini. Jadi setiap sholat Rasulullah juga melakukan hal itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu alam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.